हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हो गए हैं नया एक जॉब वैकेंसी लेके, जिसको लेके आज के वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में जिस वैकेंसी को लेके डिस्कस करेंगे दोस्तों, प्रोफाइल होगा फीमेल एचआर एग्जीक्यूटिव। ये बेसिकली रिक्रूटर का प्रोफाइल है। एचआर जो रिक्रूटर है, रिक्रूटमेंट का काम करते हैं। ऐसा एक रिक्रूटर का रिक्वायरमेंट है। ये हम लोग दोस्तों हायर करें एक लीगल टेक कंपनी के लिए। फीमेल रिक्रूटर, ये बेसिकली ये वर्क फ्रॉम होम होगा। कंपनी जो है रिमोट वर्क प्रोवाइड करती है। ये घर पे रह के, अपने घर में रह के ही कंपनी के लिए काम करना होगा। बट ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है। ये पूरा फुल टाइम जॉब है। एज ए एम्प्लॉय कंपनी में काम करेंगे, बस वर्क फ्रॉम होम होगा, अपने घर से काम करना होगा, दैट्स इट। और इसके लिए कंपनी मतलब कैंडिडेट का खुद का सिस्टम कंप्यूटर होना चाहिए। फीमेल रिक्रूटर रिक्वायर्ड इन लीगल टेक कंपनी। पहले कंपनी का डिटेल्स थोड़ा दे देते हैं दोस्तों। बेसिकली कंपनी हम लोगों का बहुत ही पुराना क्लाइंट है, रिलायबल कंपनी है। ये एक एलपीओ है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये लोग जो है यूएस या फिर आउटसाइड इंडिया, बहुत सारे कंट्रीज से लीगल कुछ प्रोजेक्ट आता है इन लोगों के पास, और वो लीगल जो क्वेश्चन रहता है या डिफिकल्टीज जो भी रहता है, वो सब सॉल्व करना होता है। इस रिलेटेड लीगल टेक सपोर्ट ये लोग प्रोवाइड करते हैं। कंपनी मेनली जो एलएलबी ग्रेजुएट लोग हैं, ऐसे स्टाफ को लेके मेनली काम करते हैं। तो उनका खुद का स्टाफ जो है, खुद का रिक्रूटमेंट करने के लिए अभी फीमेल रिक्रूटर का रिक्वायर्ड है कंपनी को। और जैसे मैंने पहले बताया, वर्क फ्रॉम होम होगा। क्वालिफिकेशन दोस्तों, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड होगा, एमबीए अगर है एचआर में तो प्रेफर्ड है, बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज कोई भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ इंग्लिश स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, एक्सीलेंट इंग्लिश स्किल, रिटन एंड वर्बल बोथ। रिटन का इंग्लिश कम्युनिकेशन प्लस वर्बल बोथ शुड बी एक्सीलेंट। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस पार्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे कंपनी एकदम फ्रेशर कैंडिडेट हायर नहीं कर रही है। लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है। 1 to 2 years, मिनिमम 1 to 2 years एक्सपीरियंस चाहिए कैंडिडेट लोगों को। रिक्रूटमेंट प्रोफाइल के लिए, रिक्रूटमेंट प्रोफाइल में एक्सपीरियंस है, ऐसा ही कैंडिडेट का कंपनी को रिक्वायरमेंट है। जो लोग एज ए एचआर रिक्रूटर काम किए हैं, आईटी या फिर नॉन आईटी प्रोफाइल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो लोग स्टाफ रिक्रूट किए हैं, ऑफर लेटर वगैरह प्रोवाइड करना, स्टाफ लोगों का अटेंडेंस वगैरह चेक करना, ये सब रिलेटेड काम किए हैं, ऐसा कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, जॉब रोल पार्ट पे आ जाते हैं। काम क्या करना पड़ेगा? जॉब रोल, क्रिएट जॉब पोस्टिंग। कंपनी पेड पोर्टल यूज करते हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेस होता है रिक्रूटमेंट का। वहां पे जाके जॉब पोस्टिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह पोस्ट करना होता है। देन सोर्स करना होता है, बहुत सारे आउटसोर्सिंग भी होता है, वहां से भी वेंडर लोगों से भी सोर्स करना होता है। अदर एचआर एक्टिविटीज, मतलब ज्वाइनिंग जो फॉर्मेलिटीज होता है आफ्टर सिलेक्शन, ऑफर लेटर वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब काम करना होता है। स्टाफ लोगों का अटेंडेंस वगैरह बनाना होता है, पीएफ, ईएसआई, लीव, बोनस। रिक्रूटमेंट को छोड़ के अदर एचआर एक्टिविटीज भी होता है, इस प्रोफाइल में रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया पहले कि ये वर्क फ्रॉम होम होगा, तो खुद का सिस्टम तो चाहिए कैंडिडेट लोगों को। और पर्टिकुलर एमबीपीएस स्पीड है कुछ, वो हम लोग कैंडिडेट जब बात करेंगे हम लोगों से, हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कैंडिडेट लोगों के साथ। पर्टिकुलर कुछ एमबीबीएस का स्पीड है, ऐसा वाईफाई कनेक्शन भी चाहिए उसके साथ। जो बिल वगैरह होगा वो कंपनी प्रोवाइड करेगी।
लास्ट सैलरी पार्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। सैलरी यहाँ पे अप टू 30,000 मैक्सिमम सैलरी रेंज रखा गया है। एग्जैक्ट सैलरी ऑफ कोर्स आफ्टर सिलेक्शन कैंडिडेट के साथ ही नेगोशिएशन किया जाएगा। उसके अलावा PF ESI लीव बोनस जो फैसिलिटीज है सारा कुछ अवेलेबल है। सो इस प्रोफाइल के लिए अगर कोई फीमेल कैंडिडेट जिनको रिक्रूटमेंट पे एक्सपीरियंस है अगर इंटरेस्टेड होते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए तो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7687028097। दूसरा नंबर है 9674131854। थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन वहां पे हमारा एड्रेस फोन नंबर सारा इंफॉर्मेशन रहता है, वहां से देख के हम लोगों के साथ आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा ऑफिस लोकेशन है वर्चुअल HR सॉल्यूशंस, नंबर 5 खोलिशा कोटापल्ली बिराटी। नियरेस्ट लैंडमार्क होगा एयरपोर्ट गेट नंबर 2। हम लोग का मंडे टू फ्राइडे 11 to 4 PM वॉक इन इंटरव्यू चलता है। और अगर ऑफिस विजिट कर रहे हैं हम लोग का तो साथ में अपना हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट कैरी कीजिए, 2 कॉपी बायोडाटा, फोटो, ID प्रूफ, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स का जेरोक्स, ये सब सारा डॉक्यूमेंट लेके आइएगा। और हम लोग डेली का जो जॉब अपडेट है ये हम लोग हमारे चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं। चैनल अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जॉब सीकर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। বন্ধুরা আজকে যেই জব ভ্যাকেন্সিটি নিয়ে এসেছি যেটি সম্পর্কে আলোচনা করছি প্রোফাইলটি হচ্ছে ফিমেল HR এক্সিকিউটিভ। এটি রিক্রুটারের প্রোফাইল আছে, ফিমেল HR রিক্রুটার এই মুহূর্তে রিকোয়ার্ড আছে। এটা আমরা হায়ার করছি একটি লিগ্যাল টেক কোম্পানির জন্য। কোম্পানি হচ্ছে মেইনলি LPO কোম্পানি, এরা লিগ্যাল প্রসেস আউটসোর্সিং প্রোভাইড করে থাকে। ক্লায়েন্ট যেমন US বা আদার্স বিভিন্ন কান্ট্রিতে এদের ক্লায়েন্ট রয়েছে, সেখান থেকে কিছু লিগ্যাল প্রজেক্ট এরা আউটসোর্স করে, সেইগুলোর ওপরে সলিউশন প্রোভাইড করা হয়। সো ইটস এ কাইন্ড অফ LPO কোম্পানি, মানে এখানে মেইনলি যারা লয়ার আছেন তারা কাজ করে থাকেন এই কোম্পানিতে। এটা যে রিক্রুটার কোম্পানি হায়ার করছে ফিমেল যে HR এক্সিকিউটিভ, এটা ওয়ার্ক ফ্রম হোম, ঠিক আছে। এটা কিন্তু অফিসে গিয়ে কাজ না, বাড়ি থেকে কাজ। বাট এটা কিন্তু কোনো পার্ট টাইম বা কোনো কন্ট্রাকচুয়াল এরকম কিন্তু কিচ্ছু না। এটা কোম্পানির অ্যাজ আ ফুল টাইম এমপ্লয়ি কাজ করতে হবে, শুধুমাত্র অফিসের বদলে নিজের বাড়ি থেকে কাজ করতে হবে। যেরকম অফিস আওয়ার্স হয়ে থাকে 10 to 7, মানডে টু ফ্রাইডে পর্যন্ত এদের অফিস থাকে, স্যাটারডে সানডে জেনারেলি ছুটি থাকে, বাট স্যাটারডে কোনো ওয়ার্ক প্রেশার থাকলে স্যাটারডেও অনেক সময় কাজ করতে হয়। সো মানডে টু ফ্রাইডে 10টা 7টা যেরকম নর্মাল অফিস টাইম হয়ে থাকে সেটাই কিন্তু অ্যাজ আ ফুল টাইম এমপ্লয়ি বাড়ি থেকে কাজ করতে হবে। পজিশন HR রিক্রুটার। নেক্সট কোয়ালিফিকেশন পার্টটায় চলে আসছি। কোয়ালিফিকেশন এখানে কোম্পানি যেটা চাইছে MBA যদি করা হয়ে থাকে HR এর ওপর তাহলে একদম প্রেফার্ড, আদারওয়াইজ এনি গ্র্যাজুয়েট, যে কোনো স্ট্রিমের গ্র্যাজুয়েট ক্যান্ডিডেট, অনলি ফিমেল ক্যান্ডিডেট। এই ভ্যাকেন্সিটা কিন্তু শুধুমাত্র ফিমেল ক্যান্ডিডেটদের জন্যই। নেক্সট ইংলিশ স্কিল, যেহেতু এখানে ফরেন কান্ট্রির সাথে কোম্পানি কাজ করে থাকে, ইংলিশ স্কিল কিন্তু খুব ভালো দরকার, মানে সেটা ভার্বাল এবং রিটেন বোথ শুড বি এক্সিলেন্ট। সো ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ডের যদি ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকে তাহলে একদম সুইটেবল প্রোফাইলটার জন্য। নেক্সট এক্সপিরিয়েন্স পার্টটায় চলে আসছি বন্ধুরা। 1 to 2 ইয়ার্স, একদম ফ্রেশার কিন্তু কোম্পানি হায়ার করছে না। 1 to 2 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স, একটা একদম মিনিমাম একটা এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু রিকোয়ার্ড আছে রিক্রুটমেন্ট প্রোফাইলের ওপর। যারা হার্ডকোর রিক্রুটমেন্ট করেছেন IT বা নন IT এনিথিং, তারা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারে। সো একটু এক্সপিরিয়েন্সড ক্যান্ডিডেট হতে হবে রিক্রুটমেন্ট প্রোফাইলের ওপর। নেক্সট জব রোল পার্টটায় চলে আসছি বন্ধুরা। জব রোল হচ্ছে ক্রিয়েটিং জব পোস্টিং, কোম্পানির পেড পোর্টাল এবং আদার্স বিভিন্ন সাইট আছে যেখানে জব পোস্টিং করতে হয়। এছাড়া সোর্সিং, ভেন্ডারদের থেকেও সোর্সিং করা, এছাড়া আদার HR অ্যাক্টিভিটিস যেমন আফটার সিলেকশন অফার লেটার প্রোভাইড করা, লিভ, PF ESI ক্যালকুলেশন, বোনাস, অ্যাটেন্ডেন্স, যাবতীয় যে HR অ্যাক্টিভিটিস গুলো থাকে সেগুলো কিন্তু দেখতে হবে। এটা ওয়ার্ক ফ্রম হোম আছে, সুতরাং ক্যান্ডিডেটের নিজস্ব সিস্টেম এবং পার্টিকুলার স্পিড যুক্ত ওয়াইফাই কানেকশন কিন্তু দরকার। বাকি ডিটেলস আমরা এত তো ওভার মানে বোর্ডেও লেখা সম্ভব না বা ভিডিও থ্রুতেও সবকিছু বলা সম্ভব হয় না। ক্যান্ডিডেট যদি ইন্টারেস্টেড ক্যান্ডিডেট যোগাযোগ করেন তখন তাকে আরো ডিটেলস আমরা ইনফরমেশন গুলো দিয়ে দিতে পারবো যে এক্সাক্ট কি আরো রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে এই জবটার জন্য, যেহেতু এটা ওয়ার্ক ফ্রম হোম।
সো নিজস্ব সিস্টেম তো থাকতেই হবে, আর ইন্টারনেটের বিল বা যাবতীয় যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু কোম্পানি থেকেই প্রোভাইড করে দেওয়া হয়। আর এটি একটি ফুল টাইম জব আছে, কোনো কিন্তু পার্টিকুলার কন্ট্রাকচুয়াল কিছু না। লাস্ট স্যালারি পার্টটায় চলে আসছি। স্যালারি এখানে আপ টু 30,000 সিটিসি রেখেছে কোম্পানি মান্থলি। এক্সাক্ট স্যালারি আফটার সিলেকশন ক্যান্ডিডেটের সাথে কথা বলে নেবে। আর পিএফ ইএসআই সমস্ত কিছু যেগুলো থাকে কোম্পানির এমপ্লয়ীদের সমস্ত কিছু কিন্তু রয়েছে, লিভ বোনাস সবকিছুই কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে। এটা কিন্তু ফুল টাইম স্টাফ কোম্পানি হায়ার করছে। সো এই প্রোফাইলটার জন্য রিক্রুটমেন্টের ওপর এক্সপিরিয়েন্স আছে উইথ ভেরি গুড ইংলিশ স্কিল আছে যার, এরকম কোনো ফিমেল ক্যান্ডিডেট যদি ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন, আমাদের বোর্ডে নাম্বার যাচ্ছে 7687028097, আরও একটি নাম্বার হচ্ছে 9674131854। নাম্বারে কথা বলে আপনারা ইন্টারভিউর জন্য চলে আসতে পারেন। আমাদের মানডে টু ফ্রাইডে 11 to 4 PM ইন্টারভিউ চলে। লোকেশন হচ্ছে আমাদের ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশনস, নাম্বার 5, খরিশাকোটা পল্লী, বিরাটি, নিয়ারেস্ট ল্যান্ডমার্ক এয়ারপোর্ট, কলকাতা এয়ারপোর্ট, গেট নাম্বার 2 এর কাছাকাছি। আর আমাদের অফিস ভিজিট করলে অবশ্যই হার্ড কপি ডকুমেন্ট সাথে নিয়ে ক্যারি করবেন, 2 কপি বায়োডাটা, ফটো, আইডি প্রুফ, কোয়ালিফিকেশন সার্টিফিকেটের জেরক্স, এইগুলো কিন্তু নিয়ে আসবেন। আর গুগল ম্যাপে গিয়েও ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশন লিখে সার্চ করলে কিন্তু আমাদের অফিস লোকেশনটা পেয়ে যাবেন বন্ধুরা। আর আমাদের প্রতিদিনের জবের যে আপডেটগুলো থাকে সেগুলো আমরা আমাদের ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশনসের ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে প্রোভাইড করে দিই। সো আমাদের চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে এবং প্রতিদিনের জবের আপডেটগুলো যদি পেতে চান বন্ধুরা, চ্যানেলটিকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং জব সিকার বন্ধুদের সাথে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।